Dritter in der Weltmeisterschaft in Führung mit 41 Punkten. Und dann für dieses Rennen und damit wir auch das beurteilen können, wie schnell er tatsächlich war, 647,5 Kilo war sein Gewicht des Abend. Und damit war er zusammen mit seinem Auto 8. Schwerster im Qualifying Nummer 3. Neben ihm in der ersten Startreihe Kimi Räikkönen für das Scuderia Ferrari-Team. Ich glaube, Kimi Räikkönen nur eine Platzierung in diesem Jahr mit dem 6. Platz in Bahrain kann er vorweisen. 644 Kilo bringt er mit einem Start hier. Und dann ist schwerster Pilot mit seinem Auto. La deuxième ligne, on va retrouver donc dans la foulée la deuxième place juste derrière la première, qui est celle de Stefan Button, la numéro 23, Rubens Barrichello. C'est lui qui est le vétéran, mais aussi c'est le 17e départ contre 3000. C'est extraordinaire. Il a eu donc 37 ans hier, Rubens Barrichello. Il avait débuté bien entendu. Donc ce garçon qui a réussi sa carrière, extraordinaire pilote. Barrichello qui a eu ici l'année dernière, il était 6e sur l'histoire. À ses côtés, il aura l'un des plus jeunes, pas le plus jeune, mais il est dans l'ordre juste après celui qui s'appelle